بلیٹن کی شروعات کریں گے معروف شاعر راحت اندوری کے انتقال کی خبر سے۔ اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس خبر سے مر گئے، اور پھر کچھ لوگ مر جانے کے ڈر سے مر گئے۔ ممتاز و معروف شاعر راحت اندوری دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ آج رات 9:30 بجے ان کی تدفین ہوگی۔ راحت اندوری کا اندور کے ایک اسپتال میں علاج چل رہا تھا۔ راحت اندوری کا انتقال ادبی دنیا کے لیے ایک خسارہ ہے۔ ٹویٹر پر اپنے آخری ٹویٹ میں راحت اندوری نے اپنے مداحوں کو کورونا ٹیسٹ مثبت آنے اور اسپتال میں داخل ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے دعائے صحت کے لیے اپیل کی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ اپنے صحت کے بارے میں ٹویٹر پر ہی آگاہ کرتے رہیں گے۔ اسی ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے راحت اندوری کی موت کی خبر بھی دی گئی۔ راحت اندوری کی غزلیں اور نظمیں لوگوں کی زبان پر عام تھی۔ انہیں ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی یکساں مقبولیت حاصل تھی۔ راحت اندوری کے بہت سے شعر کافی مقبول ہیں۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ میرے لیے انتہائی دکھ کی تکلیف کی خبر ہے راحت بھائی کا اس دنیا سے جانا۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اپنا دکھ کیسے بیان کروں۔ بس ان کا ایک شعر ہے، وہ آج شاید ایسے ہی موقع کے لیے انہوں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ جنازے پر میرے دینا یارو، محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ یہ محبت کا مسیحا آج رخصت ہو گیا۔ ہمارا فخر تھا، ہماری شان تھا۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ بس میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ راحت اندوری صاحب ہندوستانی کے ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے گل و بلبل کے افسانوں کو ایک نئی جگہ تک پہنچایا۔ ان کی شاعری عام لفظیات پر مشتمل ہوتی تھی جو محلوں سے لے کر جھونپڑے تک بہت آسانی سے پہنچ جاتی تھی، اور شاعری میں یا کسی بھی ادب عالیہ میں ترسیل کا مسئلہ، پہنچنے کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور راحت اندوری کو آسانی ایک عام آدمی سے ایک خاص آدمی تک بہت آسانی سے پہنچ جایا کرتے تھے، اور اپنی مٹی کی باتیں کرتے تھے۔ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو ہر شخص کی تقریباً دل کی آواز ہوا کرتی تھی۔ راحت اندوری کا انتقال اردو شاعری کی ایک بہت بڑی خلا ہے، ایک خلیج ہے جسے شاید مشکل سے پاٹا جائے۔ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے، اور اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں، زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے۔ ایک ایسا شاعر جس نے ملک کی سطح پر نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک اپنی شناخت بنائی، ایک جذباتی شاعر، ایک محبت بھرا شاعر جس کا انداز بیاں انتہائی بہترین تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شعراء میں، ابھی نئے دور کے شعراء میں، اس صدی میں راحت اندوری جیسا کوئی شاعر نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ راحت بھائی کو پدم شری کا ایوارڈ بھی دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہندوستان کا فخر تھا، ہماری قوم کی سب سے بڑی آواز تھی۔ پورے ہندوستان جس پہ فخر کرتا تھا، ہندوستان کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جن کی شاعری کے دیوانے تھے، کیا ہم اسے پدم شری ایوارڈ بھی نہیں دے سکتے؟ میں وزیر اعظم سے بھی گزارش کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ سے بھی گزارش کرتا ہوں، مدھیہ پردیش کے گورنر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس طرف پہل کریں، اور یہ نہ صرف یہ اردو والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ آنے والی نسلوں کی بھی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ 3 باتیں ضرور وہ اس پہ دھیان دیں اور جلد سے جلد اعلان کریں۔ بہت شکریہ۔ ایک ایسا شاعر، ایسا ٹرانسپیرنٹ شاعر جس کی کتھنی اور کرنی میں کہیں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی ڈپلومیسی نہیں تھی ان کے یہاں۔ میں نے جتنا انہیں جانا ہے میں اتنا ہی بتاؤں گی، اور عوام اور خواص دونوں میں برابر سے مقبول شاعر بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر عوام میں ہیں 25 ہزار کے سامعین کے درمیان ہیں تو وہ پوری آڈینس ان کی مٹھی میں ہوتی تھی، اور خواص میں ہیں
تو اس وقت ان کی شاعری کا رنگ بالکل وہی ہوتا تھا جو خواص پسند کرتے ہیں. تو ایک بہت، اب اس وقت تو نئی نسل میں ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا کریز دیکھتے بنتا تھا. سینکڑوں کلومیٹر سے دور دور سے لوگ، بچے آتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں راحت بھائی سے ملنے کے لیے، ان کو سننے کے لیے. اور میں یہ کہنے میں مجھے گریز نہیں ہے کہ اردو شاعری کی طرف نئی پیڑھی کے، نئی نسل کے رجحان کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کو جاتا ہے. میرے لیے انتہائی دکھ کی، تکلیف کی خبر ہے راحت بھائی کا اس دنیا سے جانا. میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اپنا دکھ. راحت بھائی پوری دنیا میں مشہور تھے اپنی شاعری کے حوالے سے، چاہے وہ ٹویٹر ہو، فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہو، سبھی پر ان کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو انہیں پسند کرتی تھی. راحت بھائی اپنے چھوٹوں کو ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، انہیں نیک مشورے دیتے تھے، اور وہ ایک زندہ دل انسان تھے. ہمیشہ اپنے چھوٹوں کی قدر کرتے تھے اور انہیں ہمیشہ ایک مفید مشورہ بھی دیتے تھے. اور ایک نظر ڈالتے ہیں راحت اندوری کی زندگی اور شاعری پر. مخدوم پر اعتبار کیا، فیض سے فیضیاب ہوئے اور کوچے سخن میں کامیاب ہوئے. کہہ رہا ہوں کہ تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. راحت اندوری کے فن و شخصیت پر بہت سے خاص نمبر بھی نکالے گئے. میرے اندر سے نہیں جاتی ہے آسماں، میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے. واہ، یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. راحت اندوری نے فلموں کے لیے بہت سے کامیاب نغمے لکھے ہیں. ان کی اہم فلموں میں جانم، تو کھلاڑی میں ناڑی، پریمگن اور مشن کشمیر جیسی اہم فلمیں قابل ذکر ہیں. راحت اندوری نے وہی لکھا جو انہوں نے محسوس کیا. ان کی شاعری سماج کا آئینہ ہے. سماج میں اٹھنے والے تعصب کے دھوئیں سے وہ بہت دل برداشتہ ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں، جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہو ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے. ڈاکٹر راحت اندوری نے اپنی زندگی کا آخری مشاعرہ نیوز 18 اردو کے لیے پڑھا، اور اس مشاعرے میں جو کلام انہوں نے پیش کیا اس میں وہ شعر بھی تھا جس کو سننے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں اپنی زندگی کے اختتام کا اندازہ ہو گیا ہو. وہ کہتے ہیں، عمر بھر کی نیند پوری ہو چکی، تب کہیں جا کر میرا بستر کھلا. راحت اندوری کے جانے کا غم صرف ہندوستان کے اردو شائقین کا نقصان نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا نقصان ہے. راحت اندوری بھلے ہی ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کی شاعری اور ان کے کارہائے نمایاں ہمیشہ ان کی نمائندگی کرتے رہیں گے. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس نیوز ہیڈ لائنز کے پرایوجک سچی سہیلی، مہیلاؤں کے لیے سب سے بھروسے مند اوشدھی ایوم ٹونک. ہیڈ لائنز کے پرایوجک سچی سہیلی، مہیلاؤں کے لیے سب سے بھروسے مند اوشدھی ایوم ٹونک. بڑی بیماری مطلب ہاسپٹل، ہاسپٹل مطلب لاکھوں کا بل. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. मुशायरे की दुनिया में राहत इंदौरी एक मुस्तनद नाम था। राहत इंदौरी मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे। इनके अशार लोगों को मुज़बानी याद थे। न्यूज़ 18 उर्दू से राहत इंदौरी को ख़ास लगाव था। नाज़रीन के अदबी ज़ौक़ और तिश्नगी के पेश नज़र न्यूज़ 18 उर्दू ने लॉकडाउन और कोरोना के दौर में भी ऑनलाइन मुशायरे का सिलसिला जारी रखा। ईद स्पेशल ऑनलाइन मुशायरे में राहत इंदौरी ने न्यूज़ 18 उर्दू पर अपना आखिरी कलाम पेश किया। आदाब, कहतुर रिजाली के इस दौर में न्यूज़ 18 ने यह खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया है। मैं खुद भी, आप यकीन मानिए, कि राहत इंदौरी से कई महीनों के बाद मुलाकात कर रहा हूँ। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मौका फराहम किया अपने दोस्तों से मिलने का, अपने अजीज़ों से मिलने का। जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आएंगे, मैं मुकम्मल तैयारी करके तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन शेर सब इधर इधर के कहे हुए हैं। आपको कहीं कहीं से अंदाज़ा भी होगा कि ये शेर कुछ मास्क ज़दा है। सुनिए कि उस गली में कुछ हुआ है, उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए। उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए। और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। क्या खूब है। और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। सख्त मुश्किल काम था, हम दर्द सर से मर गए। वाह वाह वाह। सख्त मुश्किल काम था, हम दर्द सर से मर गए। नए सफर का जो ऐलान भी नहीं होता, नए सफर का जो ऐलान भी नहीं होता, तो जिंदा रहने का अरमान भी नहीं होता। वाह वाह। तो जिंदा रहने का अरमान भी नहीं होता। तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं, तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं कि जिनके कमरों में गुलदान भी नहीं होता। तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं कि जिनके कमरों में गुलदान भी नहीं होता। खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी। किसी की मौत का ऐलान भी नहीं होता। खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, किसी की मौत का ऐलान भी नहीं होता। वबा ने काश हमें भी बुला लिया होता, तो हम पे मौत का एहसान भी नहीं होता। अर्ज करता हूं, कहा है कि पुकारा जब भी इसे दार पर मिला है मुझे, पुकारा जब भी इसे दार पर मिला है मुझे। ये सर नहीं है मियां, दर्द सर मिला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर नहीं है मियां, दर्द सर मिला है मुझे। मैं थकने लगता हूँ सूरज के साथ चल चल कर, मैं थकने लगता हूँ सूरज के साथ चल चल कर। अजीब सुस्त कदम हम सफर मिला है मुझे। मैं थकने लगता हूँ सूरज के साथ चल चल कर। अजीब सुस्त कदम हम सफर मिला है मुझे। एक आग है कि जो घेरे है हर तरफ से मुझे, एक आग है कि जो घेरे है हर तरफ से मुझे। और उस पे जब्र के कागज का घर मिला है। वाह वाह वाह। एक गजल के कुछ दो चार शेर और सुनाना चाहता हूँ। आप अंदाजा भी लगा रहे होंगे कि मैं जिस तरह आपको सुना रहा हूँ। गला बैठा हुआ खिदमत अज़ां की, वो भी काबे में, भले से मैं दबा लाया था नाखू से बरहमन को। ये शेर
मलिक ज़ादा साहब पढ़ा करते थे। दो चार शेर और सुन लीजिए, छोटी मुख्तसर सी बहर है। विशाद अली अर्ज किया है कि अब के बारिश में एक नजर चलकर, अब के बारिश में एक नजर चलकर देख आएंगे अपना घर चलकर। अब के बारिश में एक नजर चलकर देख आएंगे अपना घर, देख आएंगे अपना घर चलकर। एहतराम इसका हम पे लाजिम है, एहतराम इसका हम पे लाजिम है, एहतराम इसका हम पे लाजिम है। मौत आई है उम्र भर चलकर, जिंदाबाद। मौत आई है उम्र भर चलकर, पाशिकस्ता हैं फिर भी आए हैं। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। दोस्तों, मैं जिस तरह आपको शेर सुना रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो भी रहा होगा कि मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था कि मैं किसी महफिल में आता और कुछ शायरी की महफिल में शिरकत करता। लेकिन न्यूज़ 18 से मेरा गहरा और देरीना रिश्ता है। इनके इसमें जो तमाम जिम्मेदारान हैं, मेरे अजीज़ हैं, मेरे साथी हैं, तो इनका हुक्म मैं नहीं टाल सका। तो मेरा ये शेर इन्हीं की सबकी तमाम में नजर कर रहा हूँ जो मेरे साथी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। एहतराम इनका हम पे लाजिम है, मौत आई है उम्र भर चलकर, पाशिकस्ता हैं, पाशिकस्ता हैं, पाशिकस्ता हैं फिर भी आए हैं तेरी महफिल में पांव पर चलकर। पाशिकस्ता हैं फिर भी आए हैं तेरी महफिल में, पाशिकस्ता हैं फिर भी आए हैं तेरी महफिल में पांव पर चलकर। किस तरह अब ये घर चलाया जाए, किस तरह अब ये घर चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। किस तरह अब ये घर चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। एक शेर आखिर में खास तौर पर सुनाना चाहूंगा कि फातिहा पढ़िए हो चुकी है गजल। किस तरह अब ये घर चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। फातिहा पढ़िए हो चुकी है गजल, मिर्जा गालिब की खबर पर चलकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपील कर चुके हैं। डॉक्टर कफील पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने दिसंबर 2019 को CAA के खिलाफ एहतजाज के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर इश्तिहाल अंगेज़ बयान दिए थे। इश्तिहाल अंगेज़ बयान देने के इल्ज़ाम में डॉक्टर कफील खान को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। 14 फरवरी 2002 को कौमी सलामती एक्ट के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तक डॉक्टर कफील जेल में बंद है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया है कि मेरिट की बुनियाद पर डॉक्टर कफील की समाअत 15 दिनों में मुकम्मल की जाए। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लिमान शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई है। समाजवादी रुकन पार्लिमान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शफीकुर रहमान बर्क ने मुतनाज़ बयानबाजी की थी। वहीं मौलाना मोहम्मद रहमानी, साजिद रशीद के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट करने और बयान देने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। मोहम्मद बिन सलमान पर साबिक सऊदी इंटेलिजेंस अफसर के कत्ल की मनसूबा बंदी का इल्ज़ाम लगा है। एक अमरीकी अदालत ने इनके खिलाफ सम्मन जारी कर दिया है। सऊदी खुफिया एजेंसी के साबिक अहदेदार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि साबिक सऊदी इंटेलिजेंस अफसर को कत्ल करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने लोग भिजवाए थे। इस मामले की समाअत वाशिंगटन DC की अदालत में होगी। गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में आई तेज़ी में आज कदरे कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,601 नए मामले रोशनी में आए। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 22,68,676 हो गई है। उनमें 6,39,929 एक्टिव मामले हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 15,83,490 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में सेहतयाब होने वालों की शरह 59.80 जबकि एक्टिव केसेस की शरह 28.21% है। हालिया कुछ दिनों के दौरान कोरोना टेस्ट में भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 7 लाख टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 2,52,81,848 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।
बंगाल में कोरोना के मरीजों में एक जानिब जहां इजाफा हो रहा है, वहीं इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। रियासत में कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद 98,459 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के नए 2,905 मरीज सामने आए हैं। वहीं सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद भी 77,536 हो गई है, जबकि कोरोना से मुतासिर 25,687 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज है। बंगाल में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हर दिन 2,900 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। अब तक रियासत में कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद 98,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं अच्छी बात यह है कि बंगाल में एक तरफ जहां कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वहीं कोरोना से मुतासिर मरीजों की सेहतयाब होने वालों की भी एक लंबी फहरिस्त है। हुकूमत ने दावा किया है कि अब तक 73,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी के मुताबिक कोरोना से मुतासिर मरीजों को बंगाल में बेहतर सहूलियात, बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है। साथ ही साथ हुकूमत ने एक बार फिर अपील की है कि जिस तरह बंगाल में तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे में लोग एहतियात बरतें, बिला वजह घरों से बाहर ना निकले और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूरी पहने। कोलकाता पुलिस की तरफ से भी मास्क अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कैमरामैन शुभेंदु के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। लंबे अरसे तक कोरोना के खतरात से महफूज समझे जाने वाले इलाहाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन खत्म होने से पहले इलाहाबाद में जहां सिर्फ एक शख्स की कोरोना वायरस से मौत वाक़ हुई थी, वहीं आज हालत यह है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 78 हो गई है। इलाहाबाद में इस वक्त कोरोना मरीजों के एक्टिव केस की तादाद 1720 है। इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में कोरोना वायरस अपना असर दिखा रहा है। गरचे मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में लोग अज खुद काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में वायरस के तेज़ी से फैलने के वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं। इस मामले को लेकर मुकामी लोगों में मिला जुला रद्दअमल देखने में आ रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।